بدن سمندر کی لہروں جیسا اور آنکھ دریائے نیل جیسی. بدن سمندر کی لہروں جیسا اور آنکھ دریائے نیل جیسی. وہ سر سے پاتک ہے زندگانی کی ایک روشن دلیل جیسی. خدا کا احسان ایک جانب مگر ہمیں ڈر بھی لگ رہا ہے. خدا کا احسان ایک جانب مگر ہمیں ڈر بھی لگ رہا ہے. ہمارے کھدر نصیب ہاتھوں میں ہے کلائی شنیل جیسی. ہمارے اشعار بے اثر ہیں ہمارے انداز عامیانہ. ہمارے اشعار بے اثر ہیں ہمارے انداز عامیانہ. تمہاری ہر بات وائرل ہے کسی حسینہ کی ریل جیسی. میں چاہتا ہوں حسین خوابوں کا ذکر شعروں میں جب بھی آئے. میں چاہتا ہوں حسین خوابوں کا ذکر شعروں میں جب بھی آئے. غزل میں لہجہ فراز سا ہو تو نغمگی ہو قتیل جیسی. چراغ خاموش ہو گئے ہیں بتائیں کیسے کہ اب ہوا بھی. چراغ خاموش ہو گئے ہیں بتائیں کیسے کہ اب ہوا بھی. مخالفت پر ہی آ گئی ہے جو لگ رہی تھی وکیل جیسی. اور میں اس کو شہباز کس طرح سے گلاب کے پھول پیش کر دوں. میں اس کو شہباز کس طرح سے گلاب کے پھول پیش کر دوں. میں آبشاروں سے عشق کرتا ہوں اور وہ لڑکی ہے جھیل جیسی. میں آبشاروں سے عشق کرتا ہوں اور وہ لڑکی ہے جھیل جیسی. السلام علیکم محترم ناظرین، پروگرام کینوس میں میں ہوں آپ کا میزبان شہباز نیئر. کینوس میں محبتیں، چاہتیں، زندگی اور شاعری کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں. اور آج ہمارے ساتھ جو شاعر ہیں وہ نئی نسل کے نمائندہ اور منفرد لہجے کے خوبصورت شاعر ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ نئے لوگوں میں بھی ایسے شاعر، ایسے ادیب ہوں جو اصلاح کے نام پر خالی صفحے پہ اصلاح نہ لیتے ہوں. اور ماشاءاللہ آج جو ہمارے ساتھ شاعر ہیں وہ واقعی بڑے کمپیٹنٹ، بڑے ٹیلنٹڈ اور بڑے ہی منفرد مزاج رکھنے والے شاعر ہیں. میری مراد ہے ایسے شاعر سے جو رحیم یار خان کی نئی نسل کا اثاثہ ہے. خوبصورت شعر کہتے ہیں، بڑے با ادب ہیں، احترام اور محبت میں گندھے ہوئے ہیں. میری مراد ہے جناب فرقان آدم صاحب سے. فرقان آدم، السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرقان کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر. آپ ماشاءاللہ. فرقان، میں نے تو اپنا لفظوں میں جو تعارف محسوس کیا وہ تعارف کروایا. میں چاہوں گا کہ آپ کا تعارف سب سے پہلے تو آپ کے شعروں کی صورت میں ہونا چاہیے. اپنے کچھ خوبصورت سے اشعار پیش کیجئے تاکہ ہمارے ناظرین کو اندازہ ہو کہ میں نے جو کہا وہ کس حد تک کتنا سچ تھا. جی. مرتبہ جیسے خوشبوئے عود کا ہے، مرتبہ جیسے خوشبوئے عود کا ہے، ایسے اذکار میں وہ درود کا ہے. ایسے اذکار میں وہ درود کا ہے. مرتبہ جیسے خوشبوئے عود کا ہے، واہ، ایسے اذکار میں وہ درود کا ہے. بے خوبصورت. میرے جذبات سے اچھا کھیل گئی، میرے جذبات سے اچھا کھیل گئی. اس کو بھی تجربہ کھیل کود کا ہے. اس کو بھی تجربہ کھیل کود کا ہے. واہ، کیا کہنے. وہ جو حصہ تمہارے وجود کا تھا، وہ جو حصہ تمہارے وجود کا تھا، اب وہ حصہ ہمارے وجود کا ہے. واہ 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 واہ، خوبصورت. بہت شکریہ. جی فرقان، نئے قوافی میں، نئی زمین میں خوبصورت اشعار آپ نے نکالے. فرقان، آپ شعر کہہ رہے ہیں، کتنی عمر سے شعر کہہ رہے ہیں آپ؟ سر مجھے کوئی 5-6 سال ہو گئے تقریباً. 5-6 سال ہو گئے ہیں. اچھا، آپ متاثر کس بات سے ہوئے تھے اور اب کیا وہی جو آپ کی اٹریکشن کی وجہ تھی شاعری کی طرف اب بھی وہی ہے یا اب تبدیل ہو چکی ہے؟ سر اگر آپ شاعر ہیں تو وہ آپ کو مجبور کرتی ہے چیز کہ آپ شعر کہیں. اس کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آپ کو خود بخود جو ہے مجبور کر دیتی ہے کہ آپ شعر کہیں. کوئی خیال، کوئی شاعر، کوئی شاعری جس کی طرف جب بھی آپ بڑھتے ہیں تو آپ کے اندر سے آپ کا تخلیق کار فوراً بولنے لگتا ہے، کچھ ایسا بھی ہے؟ نہیں سر. کبھی کسی شاعر نے اٹریکٹ نہیں کیا؟ نہیں، بہت سارے اچھے شاعر ہیں، ایسا تو نہیں. ابھی آپ نے کہا نہیں سر. نہیں، بہت سارے شاعر ہیں. عمیر نجمی صاحب ہیں ہمارے شہر کے، وہ تو ماشاءاللہ اور بہت خوبصورت شاعر ہیں. خوبصورت شاعر ہیں. اور عالمی سطح پہ یا قومی سطح پہ کون سے ایسے نام ہیں، کوئی بڑے نام؟ اظہر فراق صاحب مجھے بہت کیا پسند کہنے ہیں، جدید اور خوبصورت شاعر. بہت اچھے شاعر ہیں. اور ان سے اوپر چلے جائیں تو پھر
इनसे ऊपर अब्बास ताबिश साहब बहुत अच्छे भाई शायर वाह 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 वाह। अच्छा मैंने एक बात देखी है कि जो भी शायर आता है वो अब्बास ताबिश साहब से मोहब्बत जरूर करता है, उनके कलम का लोहा जरूर मानता है। हैं। ऐसी क्या वजह है अब्बास ताबिश साहब की शायरी में जो आपको अट्रैक्ट करती है? वो सर जदीद चीजों को, जदीद दौर के तकाजों को भी पूरा उतरते हैं और रवायत को भी बखूबी निभा रहे हैं। वाह 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 वाह। अच्छा फुरकान, जो जैसे आप भी माशाल्लाह नए लोगों में हैं, अच्छा जी शेर कह रहे हैं, जी आपकी फनी तौर पे बड़े पुख्ता है माशाल्लाह आप। जी। जो नए लड़के जो शायरी कर रहे हैं, क्या जिद्दत यही है या कुछ और भी है इसके अलावा? नहीं, कुछ लोग हैं जो शायरी के नाम पर जो है वो वल्गर चीजें या ऐसी चीजों को भी प्रमोट करते हैं, और कुछ बहुत अच्छा शेर भी कह रहे हैं। वल्गर शायरी अच्छी शायरी नहीं है, क्योंकि बेहयाई या लिमिट से निकली हुई जो भी बात होगी उसे माशरा और मुहज्जब कबूल घराने या नहीं करेगा। मुहज्जब लोग कबूल नहीं करते। बिल्कुल ये बात तो सच है। बिल्कुल और अच्छे शेर भी कहे जा रहे हैं। बिल्कुल। फुरकान, आपकी शायरी में आपके नजदीक कौन सी ऐसी बात है जो आप समझते हैं कि सर मेरी शायरी इसलिए डिफरेंट है और पढ़नी या सुननी चाहिए किसी को? सर ये तो अपना अपना मिजाज है, अब ये पढ़ने हम्म। वाले पे डिपेंड करता है कि उसे क्या चीज जो है वो अट्रैक्ट करती है। अच्छा, आप शेर कहते हो अपने मूड मिजाज में रहते हैं या पढ़ने वालों को भी सामने रखते हैं कि यार उनको क्या अच्छा लगेगा? नहीं, बिल्कुल ऑडियंस का या सामीन का तो ख्याल रखना पड़ता है। वाह जी वाह। फुरकान, कैसी शायरी है जो आप चाहते हैं कि मुझे सर जब ऐसा शेर होने लग गया तो मैं समझूंगा कि अब मैं अपनी मंजिल पा चुका हूं या पा ली है मैंने? सर अच्छा शेर या बड़ा शेर मेरे नजदीक वो है जो हर जमाने पे पूरा उतरे। वाह, आफाकी शेर हो जिसमें इम्कान हो फ्यूचर के, वो आपको, खूबसूरत। वो मेरे नजदीक जो है, अगर मैं जिस दिन उस मियाद पे पूरा उतर गया तो मैं भाई समझ वाह लूंगा वाह कि मैं वाह अच्छा शेर वाह, कहने यार लगा। बहुत खूबसूरत। फुरकान, अपने कुछ अशार अता करेंगे आप हमें? मीठे को कोई भी नमकीन नहीं कर सकता, मीठे को कोई भी नमकीन नहीं कर सकता। यानी तू भी मुझे गमगीन नहीं कर सकता। वाह। मीठे को कोई भी नमकीन नहीं कर सकता, यानी तू भी मुझे गमगीन नहीं कर सकता। हम्म ये इजाजत भी मेरी ही दी हुई है, वरना हम्म। वो मेरे प्यार की तौहीन नहीं कर सकता। वाह। ये इजाजत भी मेरी ही मेरी दी ही दी हुई है हुई है, वरना। वरना वो मेरे प्यार की तौहीन नहीं कर सकता। जो मेरे गम में भी गमगीन ना हो उसको मैं हम्म। अब जबरदस्ती तो गमगीन नहीं कर सकता। भाई वाह 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 वाह, खूबसूरत ख्याल, बहुत खूबसूरत शेर। बहुत चूम सकता हूँ उसे, इतना बहुत है आदम, जुर्म कर सकता हूँ संगीन नहीं कर सकता। वाह 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 वाह। फुरकान, आपसे मेरा एक सवाल है कि आप हमेशा रूटीन की जो मारूफ बहरे हैं उनसे हट के कोई बहर पकड़ते हैं। आप हमेशा, मैंने नोट किया आपको पिछले कई बरस से कि आप बहर में सबसे डिफरेंट काम करते हैं। अब अक्सर जहां लोग चार चार रुकन लगाते हैं, अब तीन रुकन लगाते हैं। इसकी खूबसूरत बात जो मुझे दिली तौर पे अच्छी लगती है कि यार ये बच्चा फनी तौर पर चीजों में उतरता है, उन्हें पढ़ता है, समझता है और फिर सर बर्ताव में लाता है। मे, ये खूबसूरत बात मेरे है। ख्याल में ख्याल जैसे उतर रहा हो उसे वैसे ही ढालना चाहिए, मैं यही पूछ ना रहा था कि कि आप आप इसे जबरदस्ती जो है। जानबूझ के करते हैं या कुदरती ऐसा होता है? नहीं, कोशिश तो यही होती है कि ख्याल को पूरी ईमानदारी के साथ उतारा जाए, ना कि वाह जबरदस्ती उसे फिट किया जाए। वाह 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 तो वाह, जैसे आ खूबसूरत रहा होता है कोशिश होती है कि उसमें थोड़ा बहुत रद्द बदल करके भाई, उसे खूबसूरत। करना बहरहाल ये चाहिए। आपकी इनफरादियत है और ये बड़ा प्लस पॉइंट है आपका कि आप हमेशा बहर को रूटीन का आमियाना रंग देने की बजाय थोड़ा सा कोई ट्विस्ट पैदा करते हैं, बिल्कुल। थोड़ा सा कोई ना कोई नया रंग पैदा करते हैं। और ये नया रंग सिर्फ आप गजल में करते हैं या नज्म भी कहते हैं? नहीं, गजल में। सिर्फ गजल कहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, उसका क्या सबब है? आपको नज्म कभी तजुर्बा ही नहीं हुआ या कहीं और छोड़ दी? मेरी पसंद ही जो है या मुझे जो चीज अच्छी लगती है वो गजल ही है। गजल नज्म ही में है। मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। भाई वाह वाह वो वाह नज्म वाह। कहना, उस पे हाथ डालना मेरे ख्याल में मुश्किल है। बहुत कम लोग हैं जो नज्म में भी उतना ही अच्छा म्यारी काम कर सकते हैं जैसा वाह कि वाह। गजल में। भाई खूबसूरत। अच्छा, ये एतराफ भी बहुत कम लोग करते हैं नाजरीन, कि जो तस्लीम करें कि यार ये चीज तो मैं कर सकता हूँ, ये चीज जो है मुझसे भी बड़ी है। हालांकि जो तख्लीककार होता है वो जब हाथ किसी चीज पर डालता है तो वो कर गुजरता है। लेकिन और आदम, फुरकान आदम जैसा बच्चा, ऐसा शायर कि जिसे फनी तौर पर पुख्तगी हासिल हो और रब की अता भी हो, यकीन कीजिए कि वो कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ वो हौसला करे और बढ़ जाए। मगर ये भी मोहब्बत है कि गजल से इतनी मोहब्बत कि गजल से बाहर ही नहीं जाना, कि जिस एक को अपना लिया उसे छोड़ना नहीं। ये आपकी मुस्तकिल मिजाजी और वफात शायरी की भी एक अलामत है। बिल्कुल। तो फुरकान, आप हमें और क्या सुनाना चाहेंगे? बस बहुत हो गया, हम्म। मजीद नहीं। बस बहुत हो गया, मजीद नहीं। मैं कोई तेरा जर खरीद नहीं। मैं कोई तेरा जर खरीद नहीं। दूसरी तीसरी मोहब्बत में हम्म। दर्द होता है पर शदीद नहीं। हा 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 हा। दूसरी तीसरी मोहब्बत में
درد ہوتا ہے پر شدید پر نہیں. شدید نہیں. دیکھے ہیں تم سے بھی حسین بہت واہ پر تمہاری طرح بے دید نہیں. واہ واہ واہ. دیکھے ہیں تم سے بھی حسین بہت پر تمہاری طرح بے دید نہیں. مجھ سے کیا فائدہ ملے گا تمہیں، ہوں میں تو اپنے لیے مفید نہیں. بھائی واہ 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 واہ، کیا خوبصورت بات کہی. مجھ سے کیا فائدہ ملے گا تمہیں، میں تو اپنے لیے مفید میں نہیں. تو اپنے لیے مفید نہیں. فرقان بہت خوب. مجھ پہ تنقید کرتا ہے وہ بھی جس کا ایک شعر بھی جدید نہیں. واہ 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 واہ. مجھ پہ تنقید کرتا ہے وہ بھی جس کا ایک شعر بھی جس کا جدید ایک نہیں. شعر بھی جدید نہیں. کام سارے یزید والے ہیں بس تیرا نام ہی یزید نہیں. ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ. کام سارے یزید والے ہیں بس تیرا نام ہی یزید بس نہیں. تیرا نام ہی یزید نہیں. ہر کہانی پہ جھوم اٹھتا ہے، پیر جعلی ہے پر مرید نہیں. اپنے بازوؤں پر بھروسہ ہے اور کسی سے کوئی امید نہیں. اپنے بازوؤں پر بھروسہ ہے اور کسی سے کوئی امید نہیں. بہت خوبصورت، کیا عمدہ کلام ہے فرقان، بہت خوبصورت. فرقان، شعر پڑھتے ہوئے کیسا شعر، کس طرح کا شعر ہے جو آپ کے یادوں میں بس گیا ہو؟ کوئی ایسا شعر جو آپ کو بہت پسند ہو اور آپ پر طاری رہا ہو ایک عرصہ، کوئی ایسا شعر؟ سر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ چیزیں بدلتی بھی رہتی ہیں. بہت سارے اشعار جو ہیں وہ مجھے پسند ہیں جو ذہن میں رہ گئے ہیں. ان میں سے مزدم خان کا ایک شعر ہے، بلاتا وہ بھی 1.25 میں سے ایک کو ہے. بلاتا وہ بھی 1.25 میں سے ایک کو ہے. برابری کا تصور خدا کے ہاں بھی نہیں. بھائی واہ 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 واہ، خوبصورت شعر. ہمارے شہر کے خوبصورت شاعر ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں مجدم خان، اور ماشاءاللہ آپ نے خوبصورت شعر پڑھا. اور اچھی بات یہ ہے کہ ناظرین، ہم اپنے اطراف میں رہنے والوں کو بھی تسلیم کریں، اور اطراف میں رہنے والے ہی نہیں، جو دور بھی رہتے ہیں، جہاں جو کوئی اچھا کام کر رہا ہے اس کو اس کام کے لیے ہمیں داد دینی چاہیے، ہمیں سراہنا چاہیے. یہ ہمارا اپنے فن کے ساتھ انصاف ہوتا ہے اور ایمانداری ہوتی ہے. فرقان، آخر میں آپ اپنی کون سی غزل سنا کر پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھیں گے؟ ایک تو جینے کا طریقہ نہیں، ایک تو جینے کا طریقہ نہیں، اور پھر ساتھ بھی کسی کا نہیں. واہ 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 واہ. ایک تو جینے کا طریقہ نہیں اور پھر ساتھ بھی کسی کا نہیں. واہ. یہ تیرے ساتھ باتوں کا ہے صلہ، واہ. اب میرا کوئی شعر پھیکا نہیں. واہ 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 واہ، کیا بات یہ ہے. تیرے ساتھ باتوں کا ہے صلہ، اب میرا کوئی شعر پھیکا نہیں. حسن بیکار سب ادائیں فضول، گھر چلانے کا گھر سلیقہ نہیں. بھائی واہ 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 واہ، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت خوبصورت. آخر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے نوجوان شعراء سے؟ نوجوان شعراء سے یہی ہے کہ جتنا مطالعہ ہو سکے کرنا چاہیے، اور جدید شاعری اگر کرنی بھی ہے تو اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں، ان لیمٹس کو کراس نہیں کرنا چاہیے. واہ. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جیسے ضیاء مذکور ہے، عمیر نجمی ہے، بہت خوبصورت جواد شعر کہہ رہے شیخ ہیں. ہے، شاہد ماکلی ہے، بہت اچھے شاعر ہیں. ایسے شاعروں سے متاثر ہونا چاہیے میرے اور خیال میں. استفادہ کرنا چاہیے، بالکل انہیں پڑھنا چاہیے اور بات کہنے کا نیا سلیقہ، نیا ڈھنگ سیکھنا چاہیے. ویسے بھی مطالعہ آپ کا شاعری میں ہو یا نثر میں ہو، آپ کو فائدہ ضرور دیتا ہے. کہ جو انسان لفظوں سے محبت کرتا ہے، لفظ بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اور یقین کیجئے، انسان جب لفظوں کو جس ملائمت سے لیتا ہے، لفظ بھی اسے اسی پیار سے پیش آتے ہیں، اور نئی سے نئی تخلیق، دل ربا سے دل ربا شعر اور نثری پیک کر تخلیق ہوتے چلے جاتے ہیں. اسی بات کے ساتھ ہمارے آج کے معزز مہمان جناب فرقان آدم اور اپنے میزبان شہباز نیر کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ. اللہ حافظ.